Como comentaba Andrés, ¿no? Nosotros hemos hablado toda la mañana de unas patologías que son patologías consideradas minoritarias, y ahora vamos a cambiar este tercio y hablar de una patología que estamos todos nosotros aquí predispuestos a tener este tipo de patología, que es la degeneración macular asociada a la edad. Para que ustedes tengan una idea, actualmente en nuestras bases de datos existen 46.000 publicaciones sobre degeneración macular, de las cuales 23.000 son de los últimos 10 años. Entonces, es claro, yo voy a intentar en 10 minutos o 15 minutos hacer una fotografía general de lo que es la degeneración macular, dónde estamos y dónde iremos, ¿no? Nuestra historia empieza a partir del momento que una persona con un fondo de ojo normal, la mácula, que el doctor Nicolás nos explicó bastante bien por la mañana, que es la mácula, esta región de mayor sensibilidad que nosotros tenemos, que utilizamos en la lectura, es afectada por las drusas. O que são as drusas? As drusas são determinados acúmulos de detritos. Eu lhes apresento esta imagem, explico um pouquinho esta imagem. É um fundo de ojo com uma série de pequenas pecas blanquecinas, como se fossem palomitas, distribuídas sobre a região da mácula. Essas são as drusas. Esse é o primeiro sinal de desgaste de la región macular por la edad. Lo que pasa con las drusas evolucionan y puede ir a una atrofia, ¿no? O sea, esas drusas desencadenan una serie de problemas en la retina, cambian su función, algunas células se mueren de la retina y tenemos una atrofia, que esa es una de las presentaciones adelantadas, más avanzadas de la degeneración macular asociada a la edad, o además, o que puede, esas drusas cambian la morfología de la mácula se altera y permite la aparición de vasos de neoformación, pequeños capilares que son anómalos, que sangran, y nosotros podemos tener un sangrado en la región macular. Todo esto, por supuesto, conlleva a una disminución de visión, y efectivamente la degeneración macular, como comenta Andrés, es una patología muy prevalente hoy en día que implica en un deterioro de la calidad de vida de las personas. Es una enfermedad que es la principal causa de visión en las personas mayores de 50, te molesto aquí, ¿no? No, en absoluto. 55 años, ¿no? Una persona de 75 años tiene 4 veces más riesgo de padecer la patología. En España nosotros creemos que hay 900.000 casos de personas afectadas y más de 2 millones de personas en riesgo. Y hay un aumento de la prevalencia y de la incidencia de esta patología en los últimos años. Para que ustedes tengan una idea, en 2010 se creían que aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo padecían de DMAI. En 2020, 196 millones, y se prevé que en 2040 casi 300 millones de personas con degeneración macular asociada a la edad. Se cree que en 2040 una de cada 4 personas mayores de 64 años puede tener una degeneración macular asociada a la edad. Y lo que es más interesante, se ha visto de que el aumento de la incidencia principalmente en la población europea y principalmente señoras. Existem fatores de riscos que estão estabelecidos, a idade é o principal fator de risco, existem outros, a história familiar, a predisposição genética, o tabaquismo, existem alguns fatores que estão estabelecidos e outros que são prováveis. O que passa com a degeneração macular? Qual é a primeira sintomatologia? A primeira sintomatologia é o que nós chamamos ou conhecemos como metamorfopsia. A pessoa começa a mirar as imagens de forma deformadas, como isto, não? Você vê o coche completamente deformado. Algumas vezes isto é muito discreto e a pessoa, como tem visão em los dos ojos, é difícil de percatar-se que um ojo não está funcionando bem. O segundo síntoma desta maculopatia é o escotoma, a mancha
fija en el campo de visión central de la retina. Y esto es muy fácil de detectar porque nosotros adestramos nuestros pacientes a esta rejilla, que es una rejilla muy pequeñita. Les pongo aquí, quien quiere hacer el test, se tapa un ojito, mira al centro, las líneas tienen que estar rectas, tanto las verticales como las horizontales, no hay que haber ninguna mancha en la rejilla. Eso se llama test de Amsler. Esto sirve para detectar las formas más discretas y más precoces de la degeneración macular asociada a la edad. Dependente de cómo tengamos las drusas en la región macular, tenemos una forma de clasificar. Es muy sencilla. Esta clasificación de la degeneración macular asociada a la edad se simplificó mucho en los últimos años. Nosotros tenemos una forma precoz, una forma intermedia y una forma avanzada. La forma avanzada es cuando hay la atrofia, que se mueren las celulitas, o cuando hay la hemorragia, que aparece la sangre por debajo de la retina. Las formas precoz e intermediaria, cuando son detectadas, nosotros tenemos una serie de recursos, los oftalmólogos, que son más o menos pruebas de imágenes, que muchas de ellas fueron descritas aquí, que podemos perfectamente hacer el diagnóstico y el seguimiento de la patología. O que enseño a ustedes aquí es una serie de recursos no invasivos mediante imagen que los oftalmólogos tenemos para hacer el seguimiento de esta patología. Como comento a ustedes, existen dos formas muy avanzadas de la patología. Una es la que forma la hemorragia, por eso que lleva el nombre de neovascular, la DMAI húmeda o la DMAI exudativa. Representa aproximadamente un 15 o 20% de las DMAI avanzadas que nosotros tenemos. Por otro lado, la forma atrófica, la forma seca, o también conocida como atrofia geográfica, constituye el mayor porcentaje de personas que tenemos con afectación de degeneración macular en las formas avanzadas. Cuando nosotros tenemos una DMAI exudativa, nosotros también tenemos una serie de recursos que podemos identificar, podemos diagnosticar y seguir si el paciente, después del tratamiento, va respondiendo correctamente o no. De la misma forma, de la DMAI atrófica o la atrofia geográfica, nosotros tenemos una serie de recursos también que nos permite hacer el seguimiento y el diagnóstico de esos pacientes. Muy bien. Si nosotros observamos el fondo de ojo y observamos que la persona tiene pequeñas alteraciones que indican de que en un futuro esta persona podría tener una degeneración macular asociada a la edad, hay condición de hacer una prevención de la incidencia. Usted fuma, si usted fuma hay que parar de fumar. No fumo. ¿Cómo va la presión? Alta, hay que controlar la presión. Tiene diabetes, está bien controlada la diabetes, fantástico. Tiene colesterol alto, hay que bajar el colesterol. Vale. Ahora bien, si tenemos la forma precoz y la forma intermediaria, nosotros podemos hacer la prevención de la progresión. Y esto nosotros hacemos con una asociação que temos, uns fármacos que são considerados antioxidantes, se falou de los antioxidantes aqui, que nós podemos tomar, é um complemento nutricional com uma série de elementos que se ha visto a raiz de determinados estudos que serve para prevenir a progressão. Agora bem, ustedes também, eu creio que han escuchado hablar em uma técnica novedosa que se chama fotobiomodulação, que é uma forma de prevenção à degeneração macular associada à idade. A fotobiomodulação nada mais é do que incidir determinadas longitudes de onda, determinadas luzes em la retina. Se crê que estas luzes podem estimular o metabolismo das células que estão implicadas em la patología y también podría servir como método de prevención. Esto en realidad atualmente no hay evidencias científicas fehacientes de que realmente pueda funcionar. Ahora bien, la terapia
antioxidante, e sim que há medicina baseada em evidência que indica de que esse tipo de tratamento poderia ser preventivo em los estadios iniciais da degeneração macular associada à idade. Muito bem, eu abri de las drusas, não? Que são estas palomitas que crescem em la mácula ou que se depositam em la mácula, não? O que são as drusas? As drusas são materiais de desejo. As células da retina têm um metabolismo muito importante e há umas celulitas que são responsáveis de manter el área de la mácula limpio. Quando falha esses mecanismos, aparecem as drusas. E é muito interessante que as drusas foram perfeitamente estudadas. O que são as drusas? As drusas são acúmulos de proteínas do suero, de imunoglobulinas, de componentes do complemento, que está associado a processos de inflamação e de estresse oxidativo. Há lípidos que são malos que se depositam aí, e además há proteínas amiloide, a proteína amiloide B, a mesma proteína que nós encontramos na enfermidade de Alzheimer. Então, algumas vezes eu procuro explicar assim aos pacientes: mira, a degeneração macular associada à idade é como o Alzheimer da retina. É o mesmo processo que vai em paralelo, este processo degenerativo que começa com as drusas e acaba ou uma atrofia ou uma neovascularização. Muito bem, a raiz disto se conhece bastante bem que a demais exudativa, a úmida, a que forma edema e a que forma sangrado, é muito importante em la aparição da enfermidade, um processo que se chama angiogênesis. Gênesis de vasos. Por isso que há os capilares que sangram e há a hemorragia. E a raiz de aí, em la atrofia geográfica, é completamente diferente o mecanismo fisiopatológico. Aí está associado a inflamação e o estresse oxidativo. Então, para tratar a demais neovascular, nós hemos identificado umas determinadas proteínas, dentre as quais uma das principais é o fator de crescimento do endotélio vascular, que é uma diana terapêutica para este tipo de alteração. Mientras que em la atrofia geográfica, a parte atrófica, nós hemos encontrado proteínas relacionadas com o sistema de complemento, inflamação e estresse oxidativo. Para os demais neovascular, afortunadamente, temos vários fármacos que utilizamos na atualidade. Para a demais atrófica, a atrofia geográfica, desafortunadamente, em Europa, todavia não temos nenhum tipo de medicação específica para esta patologia. Em Estados Unidos, sim, existem 2 fármacos já, pero que não han sido aprovados, desafortunadamente, em Europa. Então, como tratamos esta fase avançada da degeneração macular associada à idade? Com estes fármacos, não vamos entrar em detalhe, os primeiros 5 de arriba servem para a forma neovascular, mientras que os 2 de abaixo, que estão aprovados em alguns dos países e em los Estados Unidos de América, e não está aprovado aqui em Europa, esses 2 de abaixo são fármacos para a atrofia geográfica. Todos esses fármacos se injetam dentro do ojito. Temos que fazer um pinchazito e poner a medicação dentro do ojo. ¿Por quê? Porque o ojo, como se ha dicho aqui por la mañana, está protegido. É muito difícil por boca ou por vena que passe as barreiras do ojo e chegue dentro do ojo. Então, temos que dormir o ojo, hacemos um pinchazito e ponemos o fármaco dentro do ojo. Isso se chama terapia intravítrea. E a terapia intravítrea está estandarizado. Hacemos uma dose inicial de carga, um pinchazito dia 0, dia 30 e dia 60, e depois hacemos uma dose de mantenimento. Essa dose de mantenimento se basa com relação ou está orientada segundo a resposta ao tratamento que hace o paciente. Então, o que nós temos hoje em dia, temos uma terapia personalizada para a degeneração macular associada à idade. Nós hacemos, seja
la forma atrófica, o sea, la forma neovascular. Hacemos una dosis de carga, miramos la respuesta y mantenemos el tratamiento, un tratamiento crónico, porque es una enfermedad crónica. Y este tratamiento crónico, nosotros podemos hacer pinchazitos cada mes, hacer pinchazitos cada 2 meses, o, dependiente de la respuesta, personalizar el tratamiento. Esse tipo de terapia nós chamamos terapia proativa. Nós tentamos ganhar terreno com relação à enfermidade. Por quê? Porque você pode tratar de outra forma, que nós atualmente não somos demasiados partidários. Você faz o pinchazito e espera que a enfermidade volva. Então, você está perdendo terreno com relação à enfermidade. É muito mais efetivo, hoje em dia, ser proativos, ou seja, tentar ganhar terreno a la enfermidade. De onde sale todo isto? Temos montão de protocolos, como he dicho a ustedes, há 23.000 publicações em los últimos 10 anos que hablam sobre degeneração macular associada à la idade. Todas as nossas sociedades representativas, existem vários protocolos, existem guias que estão estandarizados. Podemos dizer que o tratamento atual para a degeneração macular associada à la idade está estandarizado. Nós seguimos rigidamente ou tentamos seguir rigidamente um protocolo. ¿Dónde va el futuro? El futuro va en la terapia génica. La terapia génica que se comentó ahora por la mañana es el futuro del tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad y la forma neovascular. O que nos explicava o doutor Díaz Corrales. Efetivamente, é um tipo de terapia génica reguladora. Nós não vamos a combater o gen, aunque há uma predisposição genética de degeneração macular, não vamos tratar o gen, pero sí vamos a poner determinados fármacos dentro do ojo que vão fazer com que as células próprias da retina e o epitélio pigmentário sejam capazes de produzir o tratamento para a degeneração macular. Então, é um tipo de terapia que é sustenida no tempo. Isso daí para nós é um grande avanço. ¿Por quê? Porque a degeneração macular associada à idade representa uma pressão excessiva ao sistema público de saúde. ¿Por quê? Porque são muitos pacientes, é uma enfermidade muito prevalente e temos que estar tratando esses pacientes com pinchazitos no ojo. É um ato quirúrgico muito bem controlado e essas pessoas têm que vir várias vezes ao ano no hospital para fazer seu tratamento. Onde vai esta terapia génica? Va en dirección a buscar las mejores rutas de administración, la mejor diana terapéutica posible y además prevenir, como se comentó aquí, la posible reacción inmunológica. ¿Por qué? Porque utilizamos adenovirus asociados para poder regular estas células para que produzcan el fármaco que servirá para tratar la enfermedad. ¿Dónde va? ¿En qué dirección va el tratamiento de la atrofia geográfica? La atrofia geográfica va en dirección a la neuroprotección, a los moduladores del ciclo visual. Não vamos entrar em detalhes. Moléculas que são anti-inflamatórias ou anti-estresse oxidativo, inibidores do sistema de complemento, imunomoduladores e fármacos que melhoram a circulação da coroide. Para que vocês possam ter uma ideia, em uma pequena revisão sistemática que hemos hecho ao início de março, existe atualmente em las bases bibliográficas 21 dianas terapêuticas distintas em investigação para a demanda atrófica, a atrofia geográfica, e existem aproximadamente 51 ensaios clínicos com diferentes fármacos que estão sendo levados a cabo. Para terminar, enfermidade crônica progressiva multifatorial com prevalência em las pessoas maiores de 55 anos. Existem fatores de risco que são moduláveis. Não fume você. Se você fuma, não fume.
já eliminamos um pouquinho de risco de padecer a enfermidade. E há outros que não são moduláveis, a predisposição genética e a própria idade. Nós outros vamos acumulando anos e vamos quedando mais predispostos a ter este tipo de enfermidade. A terapia antioxidante ha mostrado eficácia nas fases iniciais da patologia. A terapia intravítrea com fármacos específicos é efetiva. Nesse aspecto, a forma neovascular ganha a la forma atrófica, porque temos mais fármacos melhores desenvolvidos e com mais evidência clínica para o demais neovascular com relação à atrofia geográfica. O manejo da patologia está estandarizado, temos várias guias que utilizamos. Eu creio que Isabel também falará da diabetes, que temos também padronizado o tratamento para esses tipos de patologia. Existem vários ensaios clínicos com novos fármacos que estão sendo realizados e principalmente o aumento generalizado da incidência e da prevalência da enfermidade. Muitas graças.